जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज है मार्च 2 तारिख सोमवार। प्रतिदिन भली आज भी प्रत्येक यात्रा पार्टी अपडेट विषय जानिबा। आपन जदि वीडियोटी भल लगी आम चैनल को निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। ताले डेरी न करी आसंतु जानिबा प्रत्येक यात्रा पार्टी अपडेट विषय। यात्रा दुर्गा मंदिर तार विदाय रजनी करने को जाऊँगी छाती भितरे मो साथीर कथा। स्थान माणपड़ा राजनगर केन्द्रापड़ा। कोणार्क गणनाट्य तार द्वितीय रजनी करने को जाऊँगी तू बोधे मो भाग्य नाहु। स्थान ढमणा भुवनेश्वर। यात्रा राजनंदिनी तार तृतीय रजनी करने को जाऊँगी कनक बेदी रे सीता। स्थान सुवर्णपुर बांकी कटक। यात्रा सिंहवाहिनी तार विदाय रजनी करने को जाऊँगी भोला शंकर। स्थान जेनापुर कटक। ता परवर्ती अपडेट है अपेरा अष्टशंभु तार तृतीय रजनी करने को जाऊँगी कनक बेदी रे सीता। स्थान टोलपड़ा रंग बजार भुवनेश्वर। तारिणी गणनाट्य तार द्वितीय रजनी करने को जाऊँगी पापुआ बजार रे पुण्य मनीष। स्थान बलरामपुर ढेंकानाल। अपेरा अशोक सम्राट तार प्रथम रजनी करने को जाऊँगी सबु पापर प्रायश्चित नहीं। स्थान सोरमाणत्री गुंठुला पड़िया बालेश्वर। पार्वती गणनाट्य तार प्रथम रजनी करने को जाऊँगी तो लगी बड़ दांड मना। स्थान चूड़ामणि वासुदेवपुर भद्रक। यात्रा नाट्य मंडप तार द्वितीय रजनी करने को जाऊँगी सुपरहिट नाटक लेडी गैंगस्टर। स्थान राजकनिका झाड़माल केन्द्रापड़ा। यात्रा इंद्रभुवन तार तृतीय रजनी करने को जाऊँगी सकल तीर्थ तो चरण। स्थान तालीजोड़ा चौद्वार कटक। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार द्वितीय रजनी करने को जाऊँगी मो निदर ठिकणा तो पणत कानी। स्थान वज्रकोट एनटीपीसी तालचेर अनुगुल। राजधानी अपेरा तार तृतीय रजनी करने को जाऊँगी हरि नामे की रस अच्छी। स्थान लुणा ब्रिज कुसुमपुर केन्द्रापड़ा। ता परवर्ती यात्रा अपडेट है अपेरा सूर्य मंदिर तार विदाय रजनी करने को जाऊँगी सुपरहिट नाटक पणत कानी। स्थान कलारंग पटिया भुवनेश्वर। तुलसी गणनाट्य तार द्वितीय रजनी करने को जाऊँगी ए केमितिका संपर्क। स्थान पणा सोर बालेश्वर। ता परवर्ती अपडेट है यात्रा श्री विश्व दरबार तार तृतीय रजनी करने को जाऊँगी सीता चोरी है पंचवटी रे। स्थान सिद्धेश्वरपुर कमापुर कंदरपुर कटक। यात्रा ग्रांड महल तार चतुर्थ रजनी करने को जाऊँगी स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। स्थान बगपाटिया राजनगर केन्द्रापड़ा। यात्रा जाग्ञसेनी तार तृतीय रजनी करने को जाऊँगी गांधी कौन भूल हो गला कि। स्थान बैरी ठेंगण
ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ସ୍ଥାନ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ସ୍ଥାନ ନରଗାଙ୍ଗ ବାଙ୍କି କଟକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବୋଉ। ସ୍ଥାନ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା ରାଜଦରବାର ଯେ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାଆନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଧୂସୁରୀ ଭଦ୍ରକ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜଧାନୀର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ଭରତପୁର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଟାଙ୍ଗୀ କଟକ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ କାନ୍ଦିନା ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। କନ୍ତିଅ କାଟଣୀ ରଘୁନାଥପୁର କାମାକ୍ଷାନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ। ସ୍ଥାନ ଜାଗମରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରେଣୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡେଇ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାତିକ ପାଇଁ ଅସତୀ ହେବି। ସ୍ଥାନ କର୍ଣ୍ଣପୁର ଅନୁଗୁଳ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୋ ଗପ ମିଠା ତୋ ପାପ ମିଠା। ସ୍ଥାନ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତୋ ସିଂହଦ୍ୱାର। ସ୍ଥାନ ଗୋପାଳପୁର ନିଧିପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ଜାଗସରା ପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବରୋଲି ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ। ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଟାଙ୍ଗୀ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ିପାଟଣା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ସ୍ଥାନ କପିଳାସ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ସ୍ଥାନ କର୍ଣ୍ଣପୁର ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ତାର ଆଜି ଯାତ୍ରା ଅଫ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ସ୍ଥାନ ଯୁଗଳ ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
निश्चिंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। जदि आपण आम चैनल नुआ हुई आसतंती तेले सर्वप्रथमे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई देवे, जहाँद्वारा कि आमर नोटिफिकेशन आपण पाखे आग पहुँचो। रही जय जगन्नाथ, देखा आसंता काली।